Karbi Anglong lapen di Mahausa ke mangke papleng ji apan New Delhi ke bar ji apan kajisi. Hamren Sub Divisional Hospital Assam Governor Kahumri Dam Prabjin pen kacela ro tahai pusi ongdung Hamren arar tum ning cepathe. Longkalong ini rutan bang ke hoi banga suhi ke chong hupen bengalong tangka ke chong huji apan kabo ina. Kardom ada bertang pen ili berta than bang thare harmoni be no bertang ton pen arjita. Karbi Anglong lapen di Mahausa ke mangke papleng ji apan New Delhi Ramlila Maidan along non ke wang ji theri ni phain korap sirkep arni article 244A aparman kache song dam ji apan Karbi Resort darbar asa hem along kache se ke berta card news along berta nangle. Difu railway station pen therini phain kora pli arni ada porphai sirkep raj team apor pen bar poposi pherang ke angno nang pachini dun nona phong Karbi Anglong pen ke bar jila ke kadokawe bangsuri hinira bang pharoge thaman bag doji puta karsa mai phupen nang pachini dun kanjas dikom KLNLF jakas KSA karsa lapen KRA tumpen ke japona long pen an ham phanga song tumta chitong dun ji puta nang pachini dun thu an parta di Mahausa tumpen penap ke bar jia pha chisigrin tilo puta biota pachini ponthu Nilitum non penap taring koi rapli di kupen ha Delhi rong supian bariki labangso nilitum kedam jiat hekela ke nilitum 244A mate Karbi Anglong jitu hemprek kici hang bom labangso join ni nilitum hadakan Delhi rong supian bariki laso ke baralong penilitum trainee hum rijaponsi bang suring koi rage thombak armu nilitum hadak Delhi rong supialong dharna dodamiji tarik koi raplian pen barik ko lasini tum hadak tarik koi ra proxy arnia bangke di tum hadak pale ko lapeke tarik koi ra ser kebarni nilitum hadak dharna dodamji dharna dodet pen di tum puthot tarik thom kebarni nilitum puthot di purok supian chebang lasidak nang ke leji April tarik ini loman sini tum nang li rok ta hai bon bangpan organization ada bang litum non chu non ni litum along ke dotang la ke KNC tum tado la ke non congress atum BJP atum lai hai tum alang litum nang li gila seta bang bom la lang litum seta me bang bom lo la pen ke jakas la pen KLNLF alang litum taduji la pen ke kanchas dikom karsa KSA la an asong la pen ke Karbi Resort dorbar an litum non litum piasong i ha litum ke Karbi Resort luamai karsa Assam Governor Jagdish Mukhi Ninia Farman West Karbi Anglong MP Hamren Arong Supi nang Komria hot pini theri ni phain koi rage thom arni mate adun thu arni ke chengsi Hamren Sub Divisional Hospital along si Kahumri Dam pado Ki ong dung ham phang song tumpen therini phain kora hini arni governor pen kachingki kachingwa porhut se kachulang hem aki sungalam thepin pura lolong ke baklang duna tengsi alang lipinia dimalong an damsi sai khia tuma phan karjula pen angdeng tinalong ta kelang chari pon pado Hamren Sub Divisional Civil Hospital Superintendent Sharma pen doctor aphai ko andoma governor aphan than pachini dun bangkrehini baga doctor do posting ke Hamren sitami difusi chodo et palam theta governor aphan than pachini pontu Hello, sir, available, but why doctors are coming here? How many section posts we have here? 7, 12. Almost 12 doctors. 12 doctors. 12 doctors. They are staying at Difu. They are staying at Difu. They're posted here. Yes. Governor pen lahayalam chinisi Karbi Anglong Autonomous Council Principal Secretary aphan Labangso Hospital along Prabjin pen sai kedeng nang jialam the pen an ki than tekang padu Assam Governor namat wang plutsi Hamren Sub Divisional Civil Hospital nang Kahumri ke Prabjin pen aswa se kitlang hem kachila dot tahai popusi ongdung Hamren rat tumke anin chepathe bon setami Karbi Anglong Autonomous Council hin pen kwal RDP ponjine ke non chikre jon joniang bongsi Hamren arat tum chinipo Governor pen puthot Hamren arong supi ardo hum Thomas Kola हुमरी दाम से पोरफाई क्रेसिया पर चिदाम तुलो देखिए इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैंने देखा है कि यहाँ डीसी का रोल बहुत कम है
जो हमारा काउंसिल है कार्बी आंगलोंग ऑटोनमस काउंसिल है, उनका ज़्यादा रोल है। उनकी फंक्शनिंग देख करके मुझे संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैंने जो व्यक्तिगत रूप से कई बार देखी हैं ऐसी चीज़ें। मैं एक स्कूल में गया, गर्ल्स हाई स्कूल, वहाँ टोटल स्टूडेंट्स 19 हैं और 10 टीचर हैं। ठीक नहीं ना। मैं एक हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल बहुत पुराना है, बहुत पुराना हॉस्पिटल है। वहाँ पर 50 बेडेड हॉस्पिटल है, पेशेंट सिर्फ 5, डॉक्टर 12 पोस्टेड हैं, वहाँ पर अवेलेबल 3, बाकी कहीं बाहर बैठे हुए हैं। तो ऐसी मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं अलग अलग जगह। उस सब के हमने मिनट्स बना करके उन पर कार्रवाई करेंगे, ताकि यहाँ की जो कमियां नजर आई उसको दूर करेंगे। टूरिज्म के बारे में काफ़ी सुंदर स्थान है, अच्छा स्कोप है, यहाँ पर डेवलप किया जा सकता है, किंतु यहाँ पर काउंसिल ने अपनी कोई योजना बनाई नहीं अभी तक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक बनाया अपना गेस्ट हाउस, उसके अलावा कुछ नहीं है। जब तक अच्छे जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं यहाँ पर उनको डेवलप नहीं करेंगे, वहाँ पर रहने के लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक टूरिज्म डेवलप नहीं होगा। इसलिए मैंने काउंसिल के सभी लोगों को, सभी लोग आए थे, 20 के 20 काउंसिल आए थे, मैं उनको डायरेक्शन दी है कि इसी महीने आप तैयारी करके एक स्कीम बना के दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए फंड भी दिलाऊंगा। एक स्कीम आप बनाइए ना। वो कहते हमने दिया है, मैंने देखा दिया नहीं, उन्होंने एक नोट दिया है, स्कीम नहीं बनाई। पूरी स्कीम बनाओ, कौन से स्पॉट को आप डेवलप कराना चाहते हैं, उसमें आप कितना खर्च आएगा, कितना, सारा डिटेल स्कीम बना करके आप पुटअप कीजिएगा। लंबी बात नहीं करते, एक तो बनाइए आप पहले, उससे आगे बढ़ेंगे। हमने काफ़ी चर्चा की है, काउंसिल के सभी 20 के 20 में उनसे मीटिंग की थी, अलग अलग लोगों से मीटिंग की है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ, मुझे काफ़ी जानकारियाँ इस जिले के अंदर मिली हैं, अब मैं उस पर वर्कआउट करूँगा। जी, मैं बहुत अच्छा है, यानी खासतौर से ब्यूटी बहुत अच्छी है यहाँ पर, ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त है, किंतु जितना इनका डेवलप किया जाना चाहिए थे उस बारे में कदम नहीं उठाए गए हैं। कार्ड न्यूज़ चैनल फेरागी हुंडोर क्रो हमरेन पे नकिलो बियोटा। होजाई डिस्ट्रिक्ट लंका तालाम नंबर 2 का क्रिंग पोरिया एलपी स्कूल थानमांग के है तपन कुमार नाथ बीडी कंगलिम क्लेम पेन प्रसन्ना सोकिया असुही चोंगहुसी काकी आलोंग के दो यूनाइटेड बैंक पेन टांका का चोंगहुजी अफान कबर इलो बोंता बैंक का मैनेजर काचिनी देट अजोक तांका इंहुलोंग ले देटलो प्रसन्ना साइकिया के काकी क्रिंग परिया एलपी स्कूल आलोंग अबारिम एसएमसीआ माइफू आलोंग लीला स्वालाम चिनी पेन थाना आलोंग लाम होय पिदाम लोपुसी लंका पे इनुरा फेरांके कार्ड न्यूज़ अफान पचिनी दुटामान बजात मैं स्कूल छुट्टिर शेषत घरলৈকে আহি আছোঁ। ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে আধা ৰাস্তাতে মানে মোক পুৰণা সভাপতি বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ নতুন সভাপতি যিহেতু মই এতিয়া বৰ্তমান জানো ফয়জুৰ ৰহমান বুলি কয় এজনহে সভাপতি, প্ৰসন্ন শইকীয়া সভাপতি নহয় বুলি জানো। তেখেতে ফোন কৰিছে যে তপননাথ বেংকত আছে, মোৰ নামত চহী জাল কৰি পেলাই পইচা টকা 30,000 উঠাইছে, তই অকণমান গম ল। মই আহি বেংকত সোমোৱাৰ লগত লগত তেখেত বেংকৰ পৰা ওলাই গুচি গ'ল। ফোন কৰিব নাথাকে মোলৈ ফোন কৰিছে, মই ৰিচিভ কৰিলোঁ, বোলে কি হ'ল কওকচোন, বোলে আপোনাৰ বিপদ আহি আছে। বোলে কিয়? बोले अपनी गम पाब विपद आহি আছে। बोले विपद आहिबलगीয়া কাম মই তো কৰা নাই, আপুনি স্কুল নাহে কিয়? बोले स्कूल मैं छुट्टी आছোঁ। छुट्टी আছে আপুনি আপোনাক ছুটি কোনে দিছে? बोले অফিসৰ পৰা মই ছুটি দিছোঁ। তো অফিসতো আপোনাক ছুটি দিয়া নাই, আৰু বিহু চাইতো এদিনৰ ওপৰত ছুটি দিব নহয়, তাৰ ৰাইজেতো আপোনাক বিচাৰি আছে, আপুনি নাহে কিয়? তাৰপিছত বোলে থওক আপোনাৰ বিপদ আহি আছে, আপুনি সাৱধান হওক। বোলে ঠিক আছে, ৰাইজ মোৰ লগত আছে, মই বিপদ আহিবলগীয়া কোনো কাম কৰা নাই, মই কালৈকো ভয় নকৰোঁ। তাৰপিছতে 1টামান বজাত বেংকৰ পৰা মোলৈ ফোন কৰিছে যে আপুনি প্ৰসন্ন শইকীয়া হয়নে? বোলে হয় ছাৰ। बोले अपनी किंगपा स्कूल क्या बोले है मैं प्रेसिडेंट। बोले अपना प्रधान शिक्षक तपन कुमार नाथ है? बोले है। तो 30,000 टका चेक रही अपनी सही कर दी। मैं तो सर मैं तो कब नो तपन कुमार नाथ मोर ओसर अहा ना, तो अपनी लग कर दियक और हेरी बेंक राखी कौक मैं गई आसो। तो पासी पलाइसे। इतना सार मैं आलोचना कर लूँ, कर पे मैं काकी थाना केस दी दूँ। नन मालम सपर फान्दिना फामान बेटामो इटन पनिक सिना
Outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong, Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক कांच जूस। और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kim je phansi ji tham bom lo. Nang ki pray to duk lo. Nilita hem gimi kim bom lo. Sita lahe alamen asapta nili matha thei. Athema nili hemalon extra ki pidundo. Athe nili hem ki kimalonge tata discount SD bar pensi kim ponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Pon lo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesiri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitro nola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dehi namo pipotat bertalong bangchelo kar biham phangalong rukasen arani pen rongkesen angtun pinyarni antap plut phelang lasonsi farukresir kebla troxi kebla nar keb anikan therini phain kora phli arni dipurong supi along chiki bisi amuni datum lurulang so arong amhang patheglo mate senglo Lunsepo Elisa Hansia Phansi Lurlangso Arong Sarthe Batsi Lurlangso Amen Talavera Long Pachatanglo Suri Hinira Krener Kebaning Kan Thering Kora ke Thom Arni Anke Lurlangso Arong Arta Ninkan Phokep ke Choklo Ninkan Phokep Angrup ke Plenganing Kan Along Pachatonsi Lurlangso Golden Jubilee Celebration Committee Pen Theri Inkora Pli Arni Lurlangso Hachak Lamlong Lurlangso Arong Aphan Ser Arong Kapamanji Aphan Ason Sanaja Me Kedeng Mason Si Thekpon Long Adap Sirkeba Porpen Narlusuni Sertalin Arong Je Katalon Je Phanta Kam amai pen jesik chedang ponlo Wesker be anglong kheruni along therini phain kora hinia jo AS02R 0092 ehumakar cycle aphan ke patong dun der ajok cycle ke bek bhangni atum penan arhenga hukiso berta card news pherang ke berani hi pen berta nang pale alang litung phan kheruni along se lang ponlo bonta cycle angun ele da jok nogong an ponang konglo keso atuma men birju data arta inkora narkep lapen seriwan chohan arta ningkan trokep pusi pangchek birta ke tok an keton kelang atum car ke parting abang pumate driver aphan nep nelang oi থাকুতে এফালৰ পৰা এই বহুত স্পিডত মই এটা কাৰ আহা দেখিছো এইখিনিত তাৰ পিছত মই মানে ৰাস্তা এফালে গৈ আছিল কিন্তু হঠাৎ দেখিছো যে ধমকে এটা শব্দ ওলালে তাৰ পিছত মই দেখুতে গম পাইছো যে একদম একেবাৰে ৰাইট সাইডত গৈ প্লাই তাৰ মানে ৰং সাইডত গৈ প্লাই এক কাৰ এটা দুইজন সাইকেল वाला মানুহ আহি আছিল এফালৰ পৰা তেখেতসকলক মাৰিলে তেখেতসকলে মানে ৰাস্তাতে গাতত গৈ পৰিলে তাৰ পিছত আমি গৈছো মানুহজনক উঠাই আনিছো আৰু কাৰৱালাক আমি কৈ আছো যে আপোনালোকে ফটকলে সোনকালে আপোনালোকে হস্পিটাল লৈ যাওক কিন্তু কাৰৱালা কৈছে আমি কাকো ৰিসিভ নকৰো আবে মানুহ মৰিলে মৰক জিন্দা থাকিলে থাকক মোৰ কোনো দায়িত্ব নাই Ada berita bang la pansi kang ton pon ilo lang ibom thakat news channel dumai thakme kurwang thu